karon ang ato ang topic is evangelism. So mag-evangelize ta nga to sa mga katawhan. Evangelism is the activity of the church in telling the gospel to sinners with the intent to bring them into the saving knowledge of Christ. So, first and foremost, kinahanglan ikaw pud sa imong kaugalingon luwas sa pud ka. Imong gituan si Ginoong Jesucristo nga imong luwas nga siya namatay dito sa cross, gilubong ang nabanhaw para sa imong mga sala. Sa ikatulo ka daw siya nabanhaw. So dayon, na naluwas naman ka. Muna imuhang pagsunod sa giingon sa Ginoo sa Efeso kapitulo 2 versikulo 10. We are workmanship created in Christ Jesus. So magbuhat ta og mga buluhaton. So man itong buhaton, nakadawat mong punta, ato po ni i-share. So ato ang i-share ngadto sa mga o pa nakadungog. Mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Mahitungod sa maayong balita. So maayong balita. Anong kinahanglan to ang maayong balita, no? Para pagtubag sa bad nga situation nato. Unsa rin na asto kita makasala. Og tinginahanglan ta og manluluwas. Og namin manluluwas si Ginoong Hesukristo at no siyang i-share. Og karon estudyante man ta, we ought to share the gospel to our classmates. Og karon kinahanglan ta og mga gamit. Nindot pod nga ingani. So gitawag ni siya og wordless book. Pasabot, libro nga walay pulong, walay letra nga mabasa ni. Kay mga colors naman siya good. Pwede po kani, for example, sa inyong eskwelahan na may mga colors, kanang mga papers na with colors. Diba man naman yung mga project, pwede ninyo na gamiton. Isa ka pila, pagkita ninyo, sa kanin nga color. Namaran ka. Kani siya. Ang si color ni, matubagin siya, yellow. Kaning yellow, nagrepresenta sa langit. Mangutan na pa rin ka, unsa man ang langit? Muna ang puloy-anan sa Ginoo. Ang langit, puloy-anan sa Ginoo nga nindot kaayo. Ug dayon kabalo ka nga naay dili makasulod didto. Ang naay sala. Mangutan na pa rin ka. Saan ang color? Black. Kaning black nagrepresenta sa sala. Tungod sa atong sala, di ta makasulod dito sa langit nga puloy-anan sa Ginoo. So kung sa kanindot sa langit, di ta kasulod dito. So kani siya, nagrepresenta siya sa gani sala. Sa sala sa tao. So ang tao no nakasala diha sa Ginoo. Ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So pwede po magamit kag mga verses. Romans chapter 3 verse 10, walay matarong, wala bisan usa. Roma 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Og sunod na po, Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So, ang bayad sa mo ang kamatayon. So, pagabayaran sa tao ang iyang sala pinaagi sa iyang pagkamatay. Ug kanang pagkamatay rang dili lang physical kundi espirituhanong bahin dito sa impyerno. Pero kabalo ba mo? Manan ka sa color? Red. Unsa may mahinumduman ninyo sa color ng red? Dugo. So, kaning dugo nga representa ni siya sa dugo ni Ginoong Hesukristo. Tuod man kita makasalaw padulong tag impyerno, si Ginoong Hesukristo nagpakamatay para sa atua. Siya gilapdusan og ayo, gibunalan, gibaybay, giaway og ayo og gilansang sa krus. Ano man para sa atong mga sala. Og ang yang dugo giawas para sa atua. Si Ginoong Jesucristo namatay, gilubong ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw para sa atong mga sala. Mauni ang maayong balita nga mag-answer sa bad nga situation. Unsa kanay ang bad nga situation nga ang tao makasala padulong sa impyerno ug dili siya makaadto sa langit. Ug sa tungod sa love ni Jesus sa ato, siya namatay para sa ato.
Tanan ka. Ano kini nga color? Sorry yun na nga color. White man tani. So white. So representa sa color white. Pasabot nga ang tanan nito kang Ginoo sa Kristo maluwas. So ang tanan ning salig kang Jesus Christ dili magsalig sa iyang kaugalingon. Makaangkon og kinabuhing walay katapusan nito sa langit. Makaangkon og kapasayloan sa sala. Ug ang iyang mga sala sa una karon og sa malabot gihinluan na ni Ginoong Hesus Kristo. So, pasabot aning white is nahinluan na. Nahinluan na. Ang atong mga sala gihinluan na sa dugo ni Ginoong Hesus Kristo. Og ang taong naluwas na gihinluan na iyang mga sala. Wala naman ang babag, makaadto siya langit dili. Makaadto na. Pero mintras wala pa ta na ato sa langit, sama na, ano yung color? Green. So, sa'yo nabantayan sa palibot. Color green ang mga kahoy. So, unsa may nahitabo sa mga color green ng mga kahoy? Nagtubo sila. So, pasabot, mintras na apata diri sa kalibutan, kinahanglan magatubo ta sa kaalam diya sa Ginoo. O pagkahibalo diya sa Ginoo, pagbasa sa iyang mga pulong, magkakanunay mga simba, mag-aampo. Mo ni kalipay sa Ginoo. O kita magatubo da sa espirituhanon nga bahin. O din pagkahuman sa atong mga panahon, mga panghitabo diri sa ato, humana atong misyon, matura dayon ta sa langit. So imo jang i-emphasize no nga ang kamatayon ng Ginoong Jesucristo mao gyud makaluwas ato. The end. So, ang kami mataglain na pud nga kuan. So ingani, langit o impyerno asa ka? Pwede po nimo dalon ana. Dili ipabasa sa imong classmate magtag sa mong duha dan manan ka. Kung maabot ang panahon nga kuon sa Ginoo imong kinabuhi. Siguro ba kasi imong padulungan? Kining basahong maghatag kanimo dughang kahibalo may tungod sa kaluwasan. Manan ka. Ang langit. Ang Biblia nag-ingon nga ang langit lugar sa kalipay kauban ng Ginoo. So mao ra pud to explain ako tong ganiha. Pero ingani lang siya with details bitaw kanang napay mga verses. Apa na mga ngalan wala masulat sa basahon sa kinabuhi dili kayud makasulod sa langit. Pinadayag 2015 na. Ano man tungod sa sala. So mao ra pud to dili kasulod sa langit kay naaman tay sala. Kitang tanan makasala og ang bayad sa atong salamang kamatayon tungod ni kitang tanan tambok sa linaw nga kalayo. So itambok dito sa linaw nga kalayo. So makasala man ang tawo, bayran niya ang iyang sala pinagi sa kamatayon. Mao kaya pud kung giingon kaniha, wala lang ang gigamit. Mangunay ka nga, tuod man ang tawo padung sa impyerno. Tungod sa dakong gugma ni Ginoong Jesucristo siya nagpakamatay tungod sa atong alang sa pagluwas kanato gikan sa silot sa sala. So unsa may silot sa sala, unsa may bayad sa sala? Kamatayon kay tungod nakasala man ta. Maong unsa man giula ni Ginoong Jesucristo iyang dugo ang sa pagtubos kanato gikan sa silot sa atong sala. So mao to nga kita maluwas pinagi sa pagtuo nga si Kristo namatay gilubong ug nabanhaw tungod sa atong mga sala. Sa atong gituohan si Ginoong Jesucristo sa iyang gibuhat para sa ato makaangkon ta og kaluwasan. So kini dili pinagi sa mayong binuhatan nga gihimo sa tawo aron walay bisan kinsa nga magpasikarbot. Nahunaan nimo ang imong pag-ampo dili na makaluwas sa imuha. Ang imong pagbuhat og maayo, pagtabang sa mga sakiton, sa pagtabang sa mga gigutom, pagpakaon sa mga gigutom, dili na maong himo rason makaluwas ka. Kundi maluwas ka pinaagi lamang kang Ginoong Jesucristo sa iyang gibuhat ito para sa atua. So sa diyang atong gituuhan na si Ginoong Jesucristo, ang atong mga salagi pasaylo na, gihinluan na. So sa diyang mituo kita kang Kristo nga atong tanan natong salagi hinluan na. So mao to kung ingon gini nga sa una nga sala karon sa umalabot natong mga salagi hinluan na ni Ginoong Jesucristo. So, samtang nagkinabuhi ta sa kalibutan, magkinabuhi ta nga matarong. Kinabuhi ta nga gasunod sa Ginoo.
pero dili mo na mo yung mga rason para maluwas ta, kundi giluwas ta para magbuhat og maayo kuha. So ang tanang ito og ni salig kang Kristo nga siya namatay gilubong na banawalan sa atong mga sala, makaangkon kinabuhing walay katapusan dito sa langit kauban